श्री साईराम मुझे कृष्ण चंद्रशतपति प्रिय दर्शक बंधु मो चैनल को आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। प्रिय दर्शक बंधु आज जानिबा साप्ताहिक राशिफल 4 तारीख रु 10 तारीख अगस्त 2025। एही सप्ताह रे एही 5टी राशि पई चमकिब भाग्यर तारा मिलिब खुशी खबर। जानतु साप्ताहिक राशिफल। ग्रह गति जोगु साप्ताहिक राशिफल आकलन कराए। ग्रह मानकर गतिविधि जोगु आसंता सप्ताह किछि राशि पाई अत्यंत शुभ होबाक जाउथिया बेले अन्य राशि गुड़िक सावधान हेबा आवश्यक। मेष राशि जातक व्यक्ति एही सप्ताहटी बहुत व्यस्तबहुल होई पारे। एही सप्ताह रे बहुत दौड़ा दौड़ी पर आपणकर अटकी कार्यटी सफल हेब। विशेष करी चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने कर्म क्षेत्र रे सेमानक वरिष्ठ और कनिष्ठ सहित जुक्तियुक्त करिवारु दूरे रुहंतु। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति मानकर व्यवसाय मध्यम धरण रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य और परिवार स्वास्थ्य प्रति जत्न नियंतु। प्रेम जनित और दाम्पत्य जनित समस्या ठारू सतर्क रुहंतु। प्रतिकार आपण प्रतिदिन हनुमान 40 पाठ करंतु और आपणकर भाग्य संख्या 6। वृष राशि जातक व्यक्ति यही सप्ताहटी शुभ और सौभाग्यशाली हेबाक जाउअछि। एही सप्ताह रे आपणकर गुरुत्वपूर्ण कार्य सफल हेबे। व्यवसाय और वाणिज्य रे लाभवान हेबे और नूतन वाणिज्य रे सफल हेबे। चाकरी करिथिबा व्यक्ति माने उच्च प्रशंसित और प्रमोशन पाइबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में सफल अर्जन करिवे। पुरातन रोगरू मुक्ति मिलिब। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मधुर रहिब। प्रतिकार आपण निकटरे थिबा भगवान शिव मंदिर रे जलाभिषेक करंतु। आपणकर भाग्य संख्या 9। मिथुन राशि जातक व्यक्ति किसी जिनिस व्यक्तित्व संपूर्ण खुशी और सौभाग्य परिपूर्ण होगा जाउची। एही सप्ताह रे आपण को पाई बहुत शुभ होगा जाउची। आपण को कार्य दक्षता देखि उपरिष्ठ कर्मचारी माने प्रशंसा करिवे। प्रमोशन जोग रही। व्यवसाय और वाणिज्य रे आयर परिमाण वृद्धि सहित नूतन व्यवसाय रे सफल हेबे। आपणकर शरीर रे थिबा पुरातन रोगरू मुक्ति मिलिब। प्रेम जनित और दाम्पत्य जीवन रे बहुत भल रही। छात्र छात्री माने विभिन्न प्रतियोगिता रे सफल हेबे। प्रतिकार भगवान गणेश को पूजा सहित प्रार्थना करंतु। आपणकर भाग्य संख्या 1। कर्कट राशि जातक व्यक्ति यही सप्ताहटी बहुत आरामदायक होई पारे। कौनसी विशेष काम को नहीं चिंतित थे किंबा जदि आपण कौनसी पारिवारिक चिंता को नहीं चिंतित थिले तेबे एही सप्ताह रे यह दूर हेब। व्यवसाय और वाणिज्य सफल हेबे। व्यय अपेक्षा आयर परिमाण वृद्धि हेब। चाकरी क्षेत्र में उच्च प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री माने सफल हेबे। आपणकर देखा जाउथिबा पुरातन रोगरू मुक्ति मिलिब। दाम्पत्य और प्रेम जनित रे आपण खुशी रहिबे। प्रतिकार आपण भगवान शिव लिंगरे जल और बेलपत्र अर्पण करंतु। आपणकर भाग्य संख्या 7। सिंह राशि जातक व्यक्ति माने यही सप्ताहटी मिश्रित फल पाइबे। व्यवसाय और वाणिज्य रे मध्यम धरण सफल हेब। आयर परिमाण सीमित रहिब। आपण देखि चाहि इस सप्ताह रे खर्च करंतु नचेत अजथारे आपणकर टंका खर्च होई जिवो। चाकरी क्षेत्र में आपण सतर्क सहित कार्य करंतु एवं स्वास्थ्य और परिवार व्यक्ति स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु। प्रेम जनित और दाम्पत्य जीवन प्रति सतर्क रुहंतु। प्रतिकार प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पण करंतु। ओम घणी सूर्याय नमः निज समर्थ अनुसार बोलंतु। आपणकर भाग्य संख्या 3। कन्या राशि जातक व्यक्ति माने ए सप्ताहटी मिश्रित रहिब। चाकरी करथुवा व्यक्ति माने देखि चाहि कार्य करंतु। आपणकर कर्म क्षेत्र में कार्य करथुवा उपरिष्ठ व्यक्ति मानक प्रति सतर्क रुहंतु। व्यवसाय और वाणिज्य रे आपण मध्यम धरण रहिब। आयर परिमाण सीमित रहिब। आपणकर स्वास्थ्य प्रति और पिता माता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु।
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 2। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳ ସହିତ ଆୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଶାଜନିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସତର୍କ ସହିତ ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ସହିତ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 10। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବେ ସତର୍କ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 10। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଲାଭ କହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ରହିବେ। ଆୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସିତ ହେବେ। ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜନିତ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 12। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, যদি মো ভিডিওটি আপনার ভাল লাগুথায় তেবে ভিডিওরে লাইক দেবে, কমেন্ট করবে এবং ভিডিওটি সেয়ার করেদেবে। আউ চ্যানেলটি সবসক্রাইব করা ভুলবে না। জয় জগন্নাথ।